नमस्कार मु जुलूस सार आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम अष्टम श्रेणीर तुमर जो 2026 एथर जो नुआ बही आसी पिला माने तुमर है गणित बही संपूर्ण चेंज हो जाइए आउ पुराणा बही तुम पढ़ा ना तेणु नुआ बही जो तुम ए वर्ष पढ़ा से नुआ बहीर आम आज पढ़ा है तुम से बहीर ना हो जाइए गणित प्रकाश ओके। अच्छा से गणित बहीर प्रथम अध्याय जोटा आम पढ़ा कौन ना वर्ग व घन ओके। एटा हूँ नुआ बहीर पिला माने है कई डरी जीवन देखी कहब ना यहाँ आमर तो यही विषय नाला है जो तुम स्कूल बही पाइब से देख गणित बहीर प्रथम अध्याय थी वर्ग व घन है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब आस ताने आम पिला माने आगे पढ़ा कौन पिला माने का साहित्य भाई लिखा जाइए तुम यदि पढ़ न पढ़े भी ना है टिके ये कौन ना वर्ग बाहर करने पूर्व आगे टिके आम ये देखा कौन देती ना देख पिला माने ये कौन ना एक समान देती कौन देती ना एक गुणन एक ताने एक सहित जदि आम एक गुणा ताने बाहर से एक ताने एक गुणनीयक ये कौन हम से एक ओके। एगा सब आगु पढ़ीच खाली टिके ये मु आलोचना करदेली तापर चारि सेमिति कौन करवा ना दुई गुणन दुई कर चारि हम आउ गोटे कौन चारि गुणन एक कर चारि हम ताने चारि गुणनीयक ये कौन आइब ना एक दुई आउ एवं चारि आइब ओके। तापर देखिबा कौन धर ये छर देइछि हैला देखिबा देख छ को आम देखा ताने कौन हम ना छ गुणन एक छ सहित एक गुणिले छ हम आउ कौन हम ना दुई गुणन तीन गुणिले भी छ हम ओके। तामाने एठी छर गुणनीयक गोटे एक हम दुई हम तीन हम आउ गोटे छ हम देख ये लिखाई कौन एक दुई तीन आउ छ बुझीगला। ठीक सेमिति ना आमर ये नौ देखा ओके कौन ना सेमिति नौ समान कौन हम नौ गुणन एक नौ सहित एक गुणिले से नौ आसो आउ कौन हो पार ना तीन गुणन तीन 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 नौ ओके। ताने ये गुणनीयक कौन आइला एक तीन आउ नौ एक तीन आउ नौ ओके। एगा पिला माने तुम्हें 6-7 क्लास रे पढ़ी थो टिके ये थिला बोली मु आलोचना करदेली है बास। तापर देखिबा कौन कही पिला माने ना वर्ग संख्या क्या आम कहवा नहीं कौन सी संख्या को सही संख्या द्वारा गुणले गुणफल उक्त संख्यार वर्ग बा एक वर्ग संख्या बोली कहा जाए है ए राउंड करदेली यहीटा कह तुम खातार सब नोट कर लिखि नब कौन सी संख्या को जदि आम से संख्या द्वारा गुणन करवा ताने गुणफल जोटा बाहर से संख्यार ये कौन वर्ग बा वर्ग संख्या बोली आम कहवा ओके। जदि फॉर एग्जांपल देखिबा मनकर दुई दुई सहित आम दुई गुणिबा समान बाहर चारि है ता माने ए दुई रो वर्ग होउची के चारि बुझीगला क्लियर। या सब नोट करके उठेदब खाता को ओके। तापर देखो ये टिके देदेला भी कौन ना एक समान एक गुणन एक नहीं समान एक आसो तापर दुई दुई गुणन दुई केते चारि तापर तीन गुणन तीन केते आइबो नौ चारि गुणन चारि 16 पाँच गुणन 5 25 6 गुणन 6 36 ताने आम कौन जानिले ताने जानिले एक रो वर्ग एक दुई रो वर्ग चारि तीन रो वर्ग 9 है तापर चारि रो वर्ग 16 है तापर 5 रो वर्ग 25 6 रो वर्ग 36 बुझीगला आस चलो ये सब देखे करी आम ये देख पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी सूचना और धर्म है देख ये खाली किसी आवश्यक ना बर्तमान से ये कौन कही ना ये देती प्रथम 30 टी स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय करवा है यही सारण में किसी देती आउ कि आम
निर्णय करिबा हैला देखो ऑलरेडी से देई देइची कोन ना 1 रो वर्ग 1 2 रो वर्ग 4 3 रो वर्ग 9 4 रो वर्ग 16 5 रो वर्ग 25 तापर 6 रो वर्ग बाहर करिबा ताने 6 गुणन 6 समान केते हबो 36 हबो नहीं ताने हम एठी लिखिबा कोन ना 6 रो वर्ग आसीबर केते 36 क्लियर गला तापर देखिबा 7 हला एठी 7 रो वर्ग देइची अच्छा टिके आकोडी बड़ कर दोच पिला माने भल देखा जीव देखो हला देखो तापर 7 रो वर्ग देइची 7 गुणन 7 केते हबो 7 7 केते हबो रे ना तुमर आसीबो केते रे टिके पिला माने हां तापर देख पिला माने कोन 7 रो वर्ग देइची नहीं ताने 7 वर्ग केते हबो 7 गुणन 7 7 7 केते 49 सेमिति 8 रो वर्ग केते हबो 8 टा 64 नहीं तापर 9 रो वर्ग केते हबो 81 9 9 81 10 रो वर्ग 10 गुणन 10 10 10 100 नहीं ए आसिला बस तापर देखिबा एडी ऊपर अछि कोन सेमिति 11 रो वर्ग देइची से नहीं 11 वर्ग 11 गुणन 11 समान 11 वर्ग केते आइबो 121 तापर 12 रो वर्ग तने 12 वर्ग माने 12 गुणन 12 केते आइबो 12 रो वर्ग केते आइबो 144 ठीक सेमिति 13 रो वर्ग केते आइबो 169 हला 14 वर्ग केते आइबो 196 15 वर्ग केते आसीबो ना 15 वर्ग आइबो 225 सेमिति 16 वर्ग आइबो केते 256 जानि पलो नहीं तापर देखिबा हमें कौन एडी देला तापर देला 17 17 वर्ग केते आसीबो पिला माने ना 17 गुणन 17 करिबा केते आइबो ना 289 आइबो ओके 18 वर्ग सेमिति 18 गुणन 18 कने केते आइबो 324 हैला तापर 19 रो वर्ग 19 गुणन 19 केते हबो 361 तापर 20 रो वर्ग 20 गुणन 20 20 रे आसीबो केते वर्ग 400 क्लियर बस तापर देखिबा पटरे ना एपटरे देइची 21 रो वर्ग केते 441 देइची सेमिति 22 रो वर्ग तने 22 गुणन 22 केते होइबो रे 484 केते हबो 484 बुझियला पिला माने क्लियर अच्छा 22 टा पंत से मु देइथिला मु करि देली पिला माने तुमे माने आउ जहा रहिला से 30 टा पंत देइथिला मु जहा छाड़ीथिला 22 टा पर्यंत करि देली हैला आउ जो रही गला हैला मु लिखि दउची तम मान से घरु मते करी की कमेंट बॉक्स रे मते जणैबो तम पई एटा होची कमेंट वर्क हैला कोन कोन ना गुटे 23 रो वर्ग बाहर करिवो ओके आउ गुटे कोन ना 24 रो वर्ग बाहर करिवो आउ गुटे हैला 25 रो वर्ग बाहर करिवो हैला 26 रो वर्ग बाहर करिवो ओके तापर आइबो 27 रो वर्ग बाहर करिवो तापर 28 रो वर्ग बाहर करिवो हैला तापर आसीबो 29 रो वर्ग बाहर करिवो तापर आसिला 30 रो वर्ग बाहर करिवो ओके एगा म करी की मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो हैला बस तापर नेक्स्ट देखिबा हमें चलो एगा पिला माने साहित्य बळ देई जो तमे यदि पढियो पढियो न पढने किछ नै से असुविधा किछ नै हैला अच्छा वर्तमान एडी देखो पिला माने देइची कोन ना निम्नलिखित संख्या मानक मध्यरु केउ गुडिकर एकक स्थान रे 6 रहिबो अच्छा एमानक सब वर्ग बाहर करिवो जहार एकक स्थान रे 6 थिबो से गुडी को हम बाछि के लेखिबा बोली कहिची हैला अच्छा पिला माने आर को ट्रिक रहिची कोन संपूर्ण वर्ग न बाहर करने भी आकु तमे करि परिबो संपूर्ण वर्ग न बाहर करि भी करि परिबो केमिति ना देखो ए जो फास्ट लेखाई जो 38 रो वर्ग हैला तनो खाली जो एकक अंक की अछि 8 तने से 8 को जदी 8 सहित गुणिबा 8 टा केते हरिबो 64 तने एकक केते वाला 4 आइला ता माने ए 38 रो वर्ग काढिने एकक अंक केते भारिबो 4 किंतु कहितला केते 6 भारिबो कहितला तने ये हबो नाही तेनु ये भूल हे गला ओके तापर देखिबा सेमिति रे कोन अछि हमर सेकंड आइ रे कोन 34 अछि हैला तने 34 टा कोन एकक अंक केते अछि 4 4
গুণন 4 তাহলে কেতে আইব 16 একক অঙ্ক 6 আইলা আইলা নাই তাহলে এইটা হব ওকে তাহলে তোমানে লিখিদেব সেকেন্ড আইটা খালি ঠিক মারি দেଉଛି হলা তাহলে তুমি লিখিদেব সেইটা হলা যেটা একক অঙ্ক 6 হব সেটা মু ঠিক মারি দেଉଛି তারপরে থার্ড দেলা কোন 46 তার একক অঙ্ক কেতে 6 তাহলে 6 কু আমি যদি গুণে 636 6 গুণন 6 600 কেতে আইব 36 একক অঙ্ক কেতে আইব একক অঙ্ক 6 আইব তাহলে এইটা হব নাই তাহলে থার্ড আই বি হব তারপরে বি দেখো এটি 6 থিলা তাহলে একক অঙ্ক কোন তার বর্গর একক অঙ্ক 6 আসিব তাহলে এটি বি 6 আছে তাহলে একক অঙ্ক কোন আইব আর বর্গর একক অঙ্ক আইব বি 6 তাহলে এটা বি ঠিক হব তারপর আছে কোন না 74 একক অঙ্ক 4 আছে একক অঙ্ক 4 আছে মানে আ বর্গরে বি কোন আসিব একক অঙ্করে 4 আইব তারপরে 2 আছে তাহলে 2 মানে 2 দুনে 4 নাই তাহলে এটি একক অঙ্ক 6 আসিব নাহি তাহলে এই 4টা হলা গোটে হলা কোন 34 46 আউ 56 এই তিনটা সংখ্যার তা বর্গর একক অঙ্ক স্থানীয় কেতে বাহারিব 6 বাহারিব পিলা মানে বুঝি পারিথিব ওকে সমস্ত को आशा करथि भलो से बुझी पारिथिबो तापर आमे नेक्स्ट जीवा चलो अच्छा एई टिके पिला माने तुमको देइजी जो शून्य जे लागी थिबो संख्याकार सेमानकर किमती वर्ग बाहर करा जिवो ता सहज टिके मु तुम देखि दउची ए कोन देखाइ 10 हैला अच्छा एटे टिके बड़ टिके मु जूम कर दिए बड़ कर दउची हां देखि पारियो होल किना देखो 10 रो वर्ग 100 केमिति हैला आगे पिला माने एडी 1 अछि 1 रो वर्ग 1 तापर वर्ग लागिचे माने तार गुटे शून्य कोन हबो दुईटा शून्य बसि जिवो एठी हैला तापर सेमिति एठी 20 ताने 2 रो वर्ग केते आसीबो ए 2 रो वर्ग आइबो केते 4 तापर दुईटा शून्य बसे दबो वर्ग माने दुईटा शून्य गुटे शून्य थिने दुईटा शून्य बसिबो सेमिति 4 रो वर्ग केते 16 तापर दुईटा शून्य बसे दबो ओके ठीक सेमिति एडी कोन अछि एडी अछि कोन 100 हैला तान देखो एडी 1 रो वर्ग 1 हबो ताने 1 लिखा गला तापर एडी कोन दुईटा शून्य अछि माने वर्ग बाहर के माने ता चारटा शून्य हि जिवो ताने एडी चारटा शून्य बसे दबो सिंपल कथा ओके ठीक सेमिति 200 रो वर्ग ताने एडी 2 रो वर्ग 4 तापर एडी कोन एडी दुईटा शून्य लागिছে माने एडी कोन चारटा शून्य बसिबो क्लियर बस आशा करते समस्त बुझी पारिथिबो अच्छा ताहाले मु आउ गुटे करी कि तो मु देखु धरो 800 रो वर्ग केता आइबो ताहाने आगे हमें कोन करिबा 8 रो वर्ग 8 रो वर्ग 8 टा केतो हबो 64 8 रो वर्ग केतो हबो 8 टा 64 तापर एडी दुईटा शून्य अछि माने एडी कोन हे जिवो ना चारटा शून्य बसि जिवो ओके क्लियर ताहाले तुम मानक दौची गोटे तुम मैंने मत कमेंट बॉक्स रे मत करिकी देखैबो ओके ये हूँ 300 है 300 वर्ग केते हबो मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबो ओके आसो नेक्स्ट जीवा है देखो नेक्स्ट कौन जीवा नेक्स्ट अच्छी एडी देखो कौन पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या ताने पूर्ण वर्ग संख्या आउ अजुग्म संख्या भितर हैला कौन संपर्क रही ना एडी पिला माने सब मन रखिबो ना अजुग्म संख्या देखो फास्ट देखो मैं आगे कहि दउची एडी देखो 1 रो वर्ग कौन हबो सही 1 हबो तापर देखो 1 + 3 अजुग्म संख्या सहित अजुग्म संख्या मिसेला ताने केते आइला ना 4 आइला तामाने 4टा गोटे कौन पूर्ण वर्ग संख्या ना तान आम ये जानले कौन अजुग्म संख्या मान को मिसेले पूर्ण वर्ग संख्या बाहर है तापर देखो 1 + 3 + 5 मिसेने केते होउची 9 ताने 9टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या ठीक सेमिति 1 + 3 + 5 + 7 मिसेने केते होउची 16टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या ठीक सेमिति 1 + 3 + 5 + 7 + 9 मिशन के 25 25 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या बुझुछ नहीं तापर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 मिशन के 36 ताने 36टा गोटे होची पूर्ण वर्ग संख्या बुझेला ताने अजुग्म संख्या मान को मिसैले
ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯାହାର କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟା ସିଏ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସିଏ ଏକ ବର୍ଗ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି 1 ଅଛି ତାହେଲେ 1ଟା କାହାର 1ର ବର୍ଗ। ଏଠି 4ଟା ଅଛି 4ଟା ହେଉଛି କାହାର 2ର ବର୍ଗ ନାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ 9 ଅଛି 9ଟା ହେଉଛି 3ର ବର୍ଗ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଗକୁ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ବୁଝିହେଲା ବାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ আচ্ছা পিলামানে ফটাফট যে আমার চ্যানেলকে নূয়া করে আসছ চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে পাখর থিবা ঘন্টি বেলাইকনকু দবাই দিয়ন্তু যাহাফলে আমার এইভাবে ভিডিও আপলোড হওয়া ক্ষণি সর্বপ্রথমে আপনার পাখে সূচনা পৌঁছি পারিব। ওকে তাপরে আস দেখা বর্গমূল কোণ দেখা বর্গমূল। বর্গমূল মানে কোণ দেখ এটি গোটে দেলা 7 গুণন 7 7 7 কেতে 49 आमे कौन कहते 7 वर्ग केते होउतला 49 किंतु उल्टे दबा ताना एठारे कौन हो ये 49 वर्गमूल केते हो 7 बुझीला। ताहाले अच्छा वर्गमूल चिन्ह होउची पिला माने एई टाइप रो होउची वर्गमूल चिन्ह। ओके ताहाले जदि आमे 49 वर्गमूल बाहर करबा ताने एमती 49 लेखिकी तापर एमती वर्गमूल चिन्ह दबा हैला ताने एठी होबो केते 7 आसो। क्लियर बुझीपार। जदि आउ गोटे एग्जांपल देकी देखुची मु धर 81 वर्गमूल केमिति बाहर करबा ना 9 आउ 9 9 नुआ 81 दीटा को 9 को गुणिले कोन हो 81 हो ताने एठी 9 टा होची वर्गमूल। क्लियर जदि मु आउ गोटे देमी 100 वर्गमूल हैला ताने 10 गुणन 10 10 10 100 दीटा 10 को गुणिले 100 आसुची तेणु एठी 100 वर्गमूल 10। क्लियर आशा करथि वर्गमूल समस्ते बुझी पारिथिबो। ओके चलो नेक्स्ट एडी पिला माने सब तुमको आउ थ डिटेल्स बुझेइची हैला मु आउ सा कहि साइलेनी ऑलरेडी। वर्तमान आमे चलो नेक्स्ट जीवा कोन नेक्स्ट रे कोन अछि देखिबा। ओके हां तमर पिला माने बही ना मिली नाही सेति पई मते पीडीएफ रे पढै तो पडुची हैला सेति पई कौन करू टिके स्क्रॉल करते बेसी पड़ुची। आस तापर देखिबा एगा हउ तमरो प्रश्नावली तुम जो आगुर थिला कोन प्रश्नावली बा अनुशुणी थिला किंतु एथर अनुशुणी लिखा जाय नै निजे करी देखो एगा हउ तमरो प्रश्न हैला। आस एगा करी की देखिबा। फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि देखो पिला माने ना 1 नंबर क्वेश्चन देइछि निम्नलिखित संख्या गुडी को मध्यरु केउ गुडी को पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। कौन कहला पिला माने पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। अच्छा पिला माने तुम मानकू एठी मुझे कहूची सब मन रखिबो हैला पूर्ण वर्ग संख्या एठी लिखि दउची टिके हैला आकू नोट खाता रे कौन करिवो लेखि रखिबो हैला सॉरी पूर्ण वर्ग हैला पूर्ण वर्ग संख्यार हैला मन रखिबो पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक कौन थाए 0 थाए 1 थाए 4 थाए ओके 5 थाए 6 थाए 9 थाए हैला जो संख्या हैला ताने पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थानीय अंक रे कौन थिबो 0 थिबो 1 थिबो 4 थिबो 5 थिबो 6 थिबो 9 थिबो हैला आ व्यतीत अन्य आउ किछि रहिबो नाही हैला। जदि गोटे बड़ संख्या देथिबो जदि तार एकक अंक एगा देथिबो जानिबो जे से होउची गोटे कोन पूर्ण वर्ग संख्या। ओके बा जहार वर्गमूल बाहर करि पारिबा बुझिहेला बस। आसो आकु लिखि दब नोट रे हैला। चलो देखो पिला माने एडी फास्ट आई रे देइछि कोन 2032 ता माने एकक स्थानीय अंक 2 अच्छी 2 अच्छी माने ये कौन हम पूर्ण वर्ग संख्या ये नुहे मो कही कौन 0 1 4 5 6 9 जगह थी से हूँ पूर्ण वर्ग संख्या तेणु ये पूर्ण वर्ग संख्या नुहे से पचार के गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे ताने एटा होगला आईटा होगला पूर्ण वर्ग संख्या नुहे
नहीं तापर ये कौन अच्छी एकक अंक 8 अच्छी 8 अच्छी माने ये भी गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुहे एकक अंक 7 अच्छी ये भी कौन पूर्णवर्ग संख्या नुहे तापर लास्ट अच्छी कौन 1089 एकक स्थानीय अंक 9 अच्छी तेणु यहाँ पूर्णवर्ग संख्या तेना ये हम ना ये कह पूर्णवर्ग संख्या नुहे के एक नहीं तार जगह नुहे से ठीक मारदेनी आई 232 248 सॉरी भूल कहदेनी 2032 2048 आउ गोटे है 1027 यही तीन टा होती पूर्णवर्ग संख्या नुहे है आउ 1089टा सी हूँ पूर्णवर्ग संख्या ता माने आर वर्गमूल निर्णय करहब किंतु यही तीन टार वर्गमूल निर्णय करहब नहीं बुझीगला पिला माने क्लियर लेभे दूची तापर देखिबा 2 नंबर कौन देइची 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर है 36 स्क्वायर स्क्वायर माने वर्ग वर्ग बदल स्क्वायर पढ़ा जाए ऊपर जदि एमती 36 ऊपर 2 थी 36 वर्ग पढ़ा जाए न 36 स्क्वायर पढ़ा जाए ओके बस ताने से कही एमानक मधुर केउगुड़िकर शेष अंक 4 हेबो अच्छा केउगुड़िक टिके आगुरी करिके आइले देखो एकक अंक 4 अछि माने 4 आउ 4 गुणिबा 4 आउ 4 गुणिले केते हारिबो 4 × 16 एकक अंक केते बाहरुची 6 बाहरुची तेणु ये हबो नाही नहीं ये हबो नाही ताने आकु 6 की पकई दियो छाड़ मु आउ करू नाही जे एक बाहरिबो से खाली तापर कोन अछि 108 अछि तार एकक अंक 8 अछि ताने से 8 रो वर्ग केते हबो 8 * 64 64 माने एकक अंक 4 आसुची ताने एइटा हबो कोउटा हबो ना 108 हबो हला तापर केते अछि तापर अछि 292 तार एकक अंक 2 2 रो वर्ग केते 4 4 माने ये एकक अंक 2 आसीबो ना एकक अंक 4 आसीबो हला तार वर्ग काढिने एकक अंक 4 आइबो ये उठे हला 36 36 माने एकक अंक 6 ताने 6 रो वर्ग काढिबा 636 ताने 36 माने से एकक अंक 6 आसुची तेनु एठी 4 आसीबो नाही ताने दीटा संख्यार एकक अंक रे सॉरी भूल को दीटा संख्यार वर्गर एकक अंक रे 4 आसीबो गुटेला 108 आ गुटेला 292 ओके क्लियर वेरी गुड तापर देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन ओके 3 नंबर क्वेश्चन कोन देइची 125 रो वर्ग देइची केते 15625 125 रो वर्ग देइची कोन 15625 ठीक सही परी से आमु कहिची कोन 126 रो वर्ग केते अच्छा पिला माने आगे तुमको मानु करी देखौसी 126 रो वर्ग केते आसीबो 126 रो पिला माने तुमरो वर्ग 126 गुणन 126 126 को दी थर गुणिबो गुणिले तार वर्ग आइबो केते ना 15876 15876 आइबो ओके बस ताहाने देखिबा एटा को ऑप्शन आई सेकंड थर्ड आई कोठी होबो देखिबा नहीं ना वर्तमान देखो ताने मिसई देना कोडा सो देखो एटा आई भीटा हबो देखो आई भीटा को यदि मिसई दबो 15625 सहित 251 को यदि मिसई दबो ताने तमर कोन आसी जीवो एटा आसी जीवो बुझियला ताने तमर उत्तर कोडा हबो ना आई भी हबो ओके कोन हबो आई भी आउ कोगा को समिति आसीबो नाही क्लियर ओके बस तापर देखिबा हमें पिला माने 4 नंबर ओके 4 नंबर कौन देइछि पिला माने देखो 4 नंबर देइछि 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य केते अच्छा पिला माने वर्ग क्षेत्रर बाहुर मागिछि क्षेत्रफल दे देइछि तार बाहु मागिछि ताना बाहु बाहरिबो केमिति रे ना वर्ग क्षेत्रर बाहु बाहरिबो केमिति ना क्षेत्रफलर वर्गमूल कोन बाहरिबो क्षेत्रफलर वर्गमूल ताना क्षेत्रफलटा केते अछि 441 अछि तार वर्गमूल ताना 441 वर्गमूल केते बारिबो 441 वर्गमूल होउछि पिला माने 21 ताना आंसर बारिबो 21 कोन मीटर
କ'ଣ ବାହାରିବ 21 ମିଟର ବାହାରିବ। କ୍ଲିଅର 21 ମିଟର। ଓକେ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା 4, 9, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 4, 9 ଆଉ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ। ତାହାନେ କେମିତି କରିବା ଆଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପିଲାମାନେ। କେମିତି ନା ଯଦି 4 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଆଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି 9 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା 3 ଗୁଣନ 3 3 3 9 ହେଲା। ତାମିତି 10 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଇବ ନା 2 5 10। ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ନା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା କରିବି ଚଳିବ ତ? 10 କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ଗୁଣନ 10 ଆଇଲା। ଏମାନଙ୍କର ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଲସାଗୁ। କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଲସାଗୁ। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ସପ୍ତମରେ ନାଇଁ ଲସାଗୁ ହେଲା। ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ LCM ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ LCM ବୋଲି ନାଇଁ। ଆର ଲସାଗୁ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନା ଆଗେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଏଠି 2ଟା 2 ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ନାଇଁ। ଏଠି 2ଟା 2 ଏଠି ଗୋଟେ 2 ତାହେଲେ 2ଟା 2 ଆସିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ 2 ଗୁଣନ 2 ତାପରେ ଗୁଣନ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଠି 2ଟା 3 ଅଛି ତାର 2ଟା 3 ଗୁଣିବ 3 ଗୁଣନ 3 ସରି 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା। ତାପରେ ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବଳିଲେ ନା 5 ପରେ ଗୁଣିବ ଏଠି 5 ଗୁଣନ ହେଇଗଲା। ଏଗା ସମସ୍ତକୁ ଗୁଣି ଦିଆଯିବ। ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେବ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆସିବ 180। କେତେ ଆସିବ 180। କ୍ଲିଅର 180 ଆସିଲା। ତାହାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କହିଥିଲା ମାନେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି 2 ଗୁଣନ 2 ତାମାନେ ये वर्ग संख्या अच्छी। एटी 3 गुणन 3 तामने वर्ग संख्या अच्छी। 2टा 3 गुणा होइछि माने वर्ग संख्या अच्छी। एटी गुटे 5 गुणा जाइछि ताने आकु वर्ग संख्या करिया पई आ गुटे 5 गुणा जीवो। आ गुटे 5 गुणियो माने कोठी गुणिबो एई 180 रे गुणी दबा हैला। ताहाले हैला एडी कर दुए 180 रे 5 आ गुटे गुणी देले केता आसीबो रे दमे 180 रे 5 गुणी दबा आसीबो केते 900 आसीबो। केता आसीबो 900 आसीबो। ताने ए 900 रा हबो उत्तर। ओके 900 रा कोन आसीबो एडा हबो आंसर हैला। ताने से कहितिला 4, 9, 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम संख्याटी होउछि के 9000 बा 900। क्लियर ओके एडा मझी के दे दउछि पिला म स्क्रीनशॉट मारि नबो बा वीडियो को पॉज करिकि लेखि नबो। ओके हैला आगे आगे एगा लिखिबो ला आगे एति लिखिबो एति लिख सला परे तापरे लास्ट लिखिबो। क्लियर चलो नेक्स्ट तापर देखिबा 6 नंबर। ओके 6 नंबर कोन देइछि पिला मन देखो ना केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो एवं तार वर्गमूल निर्णय कर कहिछि। अच्छा ताहाले आको आमे केमिति करिबा पिला माने ना आर आगे आमे कोन करियो उत्पादक बाहर करिबा बा लसागु टाइप जेमति करंती सेमिति करिवो। लसागु मा जानि पाचु नै एमिति 9 4 0 8 लेखि एमिति 2 रे काटिबो एमिति जो पके पके एमिति काटंती नै जानि जो सब मु आ करू नै मु डायरेक्ट तार उत्पादक लेखुची हैला। ता कोन आसिलाडा 6 नंबर टार हैला 6 नंबर उत्तर करछु ताहाले 9 4 0 कते 8 हला 9 4 0 8 रो ताको यदि भांगीबा उत्पादक केते आसीबो रे पिला माने ना 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 पुणे आ गुटे 2 हला केतरा बो 3टा आसीबो ना 6टा 2 आइबो हला ता सहित गुणन हला ए तळगु लिखुची 3 गुटा आइबो पुणी 7 गुणन पुणी 7 आसीबो हला। ताने एति की उत्पादक बाहर तुम से लॉस आउ करने ये टाइप रो बाहर। ओके बस ताहारे बर्तमान देखिबा से कहितला केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणिले 9408 को से गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हबो। देखा जुड़ा जुड़ा कर दियो जुड़ा जुड़ा कर देले कोन हबो
ନା যে ଯୋଡ଼ା କରିଦେଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ା କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଜାଗା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଗୋଟେ ବଳିଗଲା 3 ଗୋଟେ ବଳିଗଲା ମାନେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାନି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିତ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଗୁଣିତ ପଡ଼ିବ 3। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା 3। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ନା ଆନ୍ସର ଆସିବ 3 ହେଲା। 3 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଥିରେ 3 ଗୁଣି ଦେବା ଆଗେ ନାଇଁ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 9408 କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣିବା ହେଲା ରୁହ କ'ଣ ଗୁଣିବା ଏଠି ତଳକୁ ଟିକେ ଲେଖୁଛି 9408 କୁ 3 ଗୁଣିବା ହେଲା। 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ରେ ଏଠି ନା ଏଇଟା ଆସିବ 28224 এইটা আসব। দেই তাহলে আর বর্গমূল বাহার করিবা নাই তাহলে তার বর্গমূল বাহার করলে কোন হবো 28224 লেখি দেইকি তারপরে বর্গমূল চিহ্ন দেই দেলে। ওকে ক্লিয়ার। আচ্ছা তাহলে আর যেতে বর্গমূল কাঢ়িবা কেমি দেখ মানে যেতে বর্গমূল বাহার দুইটা যে যোড়া আছে সেতু গুটে আসব। দুইটা 2 রু গুটে 2 আইলা পুনি এটি দুইটা 2 রু পুনি গুটে 2 আইলা পুনি এটি দুইটা 2 রু গুটে 2 আইলা। ওকে পুনি এটি দুইটা 7 রু গুটে 7 আসিলা গুণন পুনি এটি কোন 3 ଅଛି তাহলে এটি কোন হবো দুইটা এটি কোন 3 ଅଛି মানে কোন এটি উঠি 3 দুইটা 3 রু গুটে 3 আইবো হলা কাহিଁକି না এটি 3 গুণা হইছে না 3 ଅଛି কিন্তু এটি কোন এই সংখ্যার বাহারছি উৎপাদক যদি আমি এই এতিক উৎপাদক বাহারতে তাহলে এটি কোন 3টা না দুইটা 2 3 আসতান্তা তেণু সেটি পাই ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏତିକି ଗୁଣି ଦିଅ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଗୁଣିଦେଲେ ତୁମର ଆସିଯିବ ଏତିକି କେତେ 168 କେତେ ଆସିବ 168 ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଗଲା 168। ଓକେ କ୍ଲିଅର ବାସ୍ ଆଶା କରୁଥିବି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ଏଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ କେତେ 3 ହେଲା 3 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408 ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି କରିଛି ସେଇଭଳିଆ କରିକି ଅତେପ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ ଗଲା। ତାପରେ ଆସ 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି 16 ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରେ ଦେଇଛି 16 ଆଉ 17 ତାହେଲେ 16ର ବର୍ଗ ଆଉ 17ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବ। 16ର ବର୍ଗ ଆଉ 17ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଆମକୁ ଏଠି ମାଗିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ବର୍ଗ ବାହାର କରି କଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆମେ ସହଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ସୂତ୍ରଟାକୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି ସୂତ୍ର ଖାତାକୁ ଉଠେଇଦେବ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଦେଖ n ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି n ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ନା n ସ୍କୋୟାର ଓ n ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓକେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତା ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା 2n ଓକେ ତାମାନେ n ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ 5 ହଉ 10 ହଉ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ n ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା n ସ୍କୋୟାର ଓ n ପ୍ଲସ୍ 1 ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମାନ କେତେ 2nt। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ଆମେ ଏଠି କରିବା କ୍ଲିଅର। ଆସ ତାମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି 16 ଆଉ ଗୋଟେ 17 ଦେଇଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗର ଯଦି ମାଗିଥିବ ମଧ୍ୟରେ ତାର କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଲେଖିଦେନି ରେ ଛୁଆମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଲେଖିଦେନି କ'ଣ ଏଇଟାକୁ
तुमर ये मुझे लिभे दूसरी है यहीटा पिला मन यहीटा एठी हेनी ये को लिभे लिखि दूसरी पिला आउ थे टिके उल्टे देनी कथा है कौन ना एन स्क्वायर वो एन प्लस वन स्क्वायर है एन स्क्वायर वो एन प्लस वन स्क्वायर मध्यरे 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 तुम आसो कौन मध्यरे संख्या हाँ ताने एन स्क्वायर वो एन स्क्वायर प्लस संख्या खाली ये मध्यरे लेख पिलार मध्यरे बस है एन स्क्वायर वो एन प्लस वन होल स्क्वायर मध्यरे संख्या है केते संख्या आइबो समान 2nt क्लियर बस यहीटा एथर करेक्शन करदेनी यहीटा लेख है बस एन स्क्वायर वो एन प्लस वन स्क्वायर मध्यरे संख्या समान 2nt ओके ताने सही भितर केतोटी संख्या अच्छी अच्छा ताने सूत्र पकेबा आस ताने वर्तमान देखिबा कौन ना आईटा करबा नहीं कौन देइछि आईर देइछि 16 आउ 17 ताने एमानक मध्यरे केते बाहरिबो ना ए लिख दो सेमती 16 रो स्क्वायर वो 17 स्क्वायर मध्यरे हैला मध्यरे केते सूत्र कौन था 2n मान कौन 2 इंटू एटी एन टा हूँ किए 16 गुणी देने केते आसीबो ना बाहर 32 ताने लिखिबो 16 स्क्वायर वो 17 स्क्वायर मध्यरे कौन 32टी संख्या रहिबो हला 32टी संख्या रहिबो 32टी संख्या रहिबो क्लियर कला तापर देखिबा ठीक सेमिति सेकेंड आई करिबा हला सेकेंड आई रे कोन लिखिबो सेमिति ना 69 स्क्वायर वो सॉरी 69 स्क्वायर वो 100 स्क्वायर मध्यरे हला केते संख्या रहिबो सेमिति 2n तने कोन होइबो 2 इंटू केते आइबो 69 तने यदि गुणी दबा केते होबो ना 2 नुआ 18 8 रखिला 2 18 1 19 198 केते बारिबो 198 ता माने 69 स्क्वायर वो 100 स्क्वायर मध्यरे 198 टी कौन ना संख्या रहिबो बुझेला क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट 8 नंबर कही निम्नलिखित संरचना खाली थिबा स्थान रे ठीक संख्या लेखि पूरण कर है ताने यही तलकू संरचनाटी अच्छी एटा है देख यहीटा आम करवा ताने केमिति करवा देख पिला माने फास्ट तार कौन आगे ट्रिक अच्छी बा कौन नियम अच्छी से देखते पड़ो देख 1 रो वर्ग जुक्त 2 रो वर्ग जुक्त 2 रो वर्ग समान 3 रो वर्ग होईची नहीं तापर देख 2 रो वर्ग जुक्त 3 रो वर्ग जुक्त 6 रो वर्ग समान 7 रो वर्ग होईची हला तापर एमती ही जाईची अच्छा आमको देखते पड़ो कौन नियमटा लगी वर्तमान देख एठी 1 रो वर्ग जुक्त 2 रो वर्ग लिखिला तापर 1 आउ 2 को गुणी देने केते होउची 2 तने सेही 2 रो वर्ग एठी लिखिला ओके बस तापरे तार 2 रो परवर्ती संख्या के 3 रो वर्ग एठी लिखा गला ठीक सेमिति जदि हमें 8 देखिबा कोन हला 2 रो वर्ग लिखा हिची एठी 3 रो वर्ग लिखा हिची तापर ए 2 आउ 3 को गुणले केते हबो 6 तने एठी 6 रो वर्ग लिखिला 6 रो परवर्ती संख्या के 7 तने 7 रो वर्ग लिखा गला एठी क्लियर ठीक तापर सेम देखिबा एठी 3 रो वर्ग एठी 4 रो वर्ग तापर एई दिटा को यदि गुणी देबा 3 × 12 तने लिखिला जुक्त देकी 12 रो वर्ग 12 रो परवर्ती संख्या के 13 रो वर्ग लिखिला एठी ठीक सेमिति तळ दिटा को सेमिति करिबा ओके देखो एठी 4 रो वर्ग 5 रो वर्ग 4 या 5 गुणी देला 20 हैला तने 20 रो परवर्ती की होबो 21
ତାହେଲେ ଏଠି 21 ବର୍ଗ ଆଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି 9 ଦେଲା, ଏଠି 9 ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 10 ବର୍ଗ, ତାହେଲେ 9 ଆଉ 10 କୁ ଗୁଣିଦେବା। ଯଦି ଗୁଣିଦେବା କେତେ ଆସିବ? 10 ନୂଆ 90, ଏଠି ରହିବ 90। କେତେ ରହିବ ନା 90 ହେଲା। ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ରହିବ 90। ତାପରେ 90ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? 91, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବ 91ର ବର୍ଗ। କ୍ଲିଅର? ଆଶା କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କିନା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଫଟାଫଟ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ହେଲା। ଏ ନୂଆ ପାଠ କେହି ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜୁଲୁସ୍ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରତେ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ନହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭିତରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଯେତୋଟି ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବାହାରିବ ତାର ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ନ ମିଳିଛି ହେଲା ବା ବହି ନ ପାଇଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ପଢ଼ାଇତେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ କ'ଣ ভিডিও লম্বা হব কেন হাত স্লো হব, মোবাইল উপরে স্ক্রিন উপরে লেখিয়া পাই টিকে কষ্ট হচ্ছে হলা, এবং জুম করতে পড়ুছি, পুনি জুম কু ফেরে ইয়ে করতে পড়ুছি নাই, নহলে সম্পূর্ণ চিত্র আসু না। ওকে বাস এই চিত্র দেলা, এই চিত্র ভিতরে কেতোটি কোন বর্গ সংখ্যা অছি পিলা মানে টোটাল গণিবার আবশ্যক না। কেমিতি তার ট্রিক হচ্ছে, গণিবার ট্রিক রয়েছে, এপট সাইড গণিদেব কেতটা আছে, আপট সাইড অছি কেতটা অছি গণিদেব, দেখ গুণিদেব সেতিকি থিব। ওকে দেখ না এপটর অছি কোণ না 1 এপটর, এটা 2 3 হেলা, সরি সরি এটি 3 রহিলা, এটা 4 5 6 7 8 9, এপট লাইনর কেতা রহিলা 9টা। ঠিক তল লাইনর এটা তো 1 পড়ে যাইছি, তারপরে তলটা হইলা 2, তারপরে হইলা 3, তারপরে হইলা 4, তারপরে হইলা 5 6, তারপরে 7 8, তারপরে 9, তাহলে এপটে বি 9 এপটে বি 9 হেলা। তাহলে আমি কোণ করিবা 9র বর্গ, সরি 9 অছি মানে আমি কোণ করিবা 9র বর্গ কাটিদেবা, 9 নূয়া কেতে হব 81, 9র বর্গ 81। তার মানে টোটাল এই ভিতরে কেতোটি বর্গ সংখ্যা আছে? 81টি। তাহলে আমি এই 81র কোণ বাহার করিবা না মৌলিক গুণনীয়ক কইতিলা নাই। আচ্ছা তাহলে কেমিতি করিয়া মৌলিক গুণনীয়ক না 81 কু ভাঙ্গিবা পিলা মানে হেলা। তাহলে এই 81 কু যদি ভাঙ্গিবা হেলা, এত চিত্র আর দরকার নাই পিলা মানে হেলা। মু এই করু গুটে এইটিকে জুম করিকি এইটিকে হেলা, সেটা তো লেখি দেই গেল। তারপরে এইটি 81র আমি বাহার করিবা মৌলিক গুণনীয়ক কেমিতি, তাহলে 81 কু ভাঙ্গিবা নাই, ভাঙ্গিনে কোণ আসিব না প্রথমে আইব 9 নূয়া 81, তারপরে পুনি ভাঙ্গিবা 9 কু ভাঙ্গিলে 3 3 9 হব, পুনি এই 9 কু ভাঙ্গিলে পুনি এটি আসিব 3 3 কোণ 9, 3 3 9, তাহলে কেতে আইলা 4টা 3 আসিগলা। তাহলে এটার মৌলিক গুণনীয়ক কিয়ে না 3 আসিলা। তাহলে 81র কোণ আসিগলা না মৌলিক হেলা, মৌলিক গুণ, মৌলিক গুণ নিয়ক, মৌলিক গুণনীয়ক সমান 3। ক্লিয়র বুঝিগলা? আশা করি তুমি সমস্ত ভাল কিনা বুঝি পারিথিব। ইয়ে পিলা মানে তোমার কোণ এই যে বর্গ সংখ্যার দেইছিলা টোটাল 9টা কোশ্চেন দেইছিলা, এটি সরিগলা। তারপরে আমি আরম্ভ করিবা ঘন সংখ্যা পিলা মানে, কোণ আরম্ভ করিবা ঘন সংখ্যা। ওকে আস, ঘন সংখ্যা বা তাকে ইংলিশে কিউব নম্বর কুহতি হেলা। ঘন সংখ্যা মানে কোণ পিলা মানে যদি আমি বর্গ সংখ্যা কোণ কইলে না, যদি গোটে সংখ্যাকে 2 থর গুণিদেবা সে যাহা গুণফলটা বাহারিব সেটা হচ্ছে কোণ তার বর্গ। সেমিতি ঘন সংখ্যা মানে গোটে সংখ্যাকে 3 থর গুণিদেলে তার গুণফল যেটা বাহারিব সেইটা হব সেটা ঘন সংখ্যা। ক্লিয়র? আচ্ছা যেମିତି 2
2 को तुम 3 थर गुण दबा 2 गुणन 2 गुणन 2 समान केते हम 8 हम तेने 2 रो घन हम केते 8 हैला बा 2 ऊपर एमती क्यू देकी भी सॉरी 2 ऊपर एमती क्यू देकी भी लिखि परिबा 8 क्लियर त 2 रो घन होउची 8 ये गला सेमिति का सब देइछि पिला माने नहीं देखो एठी भांगीछि 1 को 3 थर गुणने सही 1 हम तने 1 रो घन सही 1 तापर देखो एठी 2 को 3 थर गुणने 8 हम नहीं तने एठी 2 रो घन होउची 8 तापर कोन आसीबो ना 3 को 3 थर गुणने केते हबो 27 हबो नहीं तापर तार 3 लो घन संख्या होउची के 27 ओके आशा कर तुम समस्त बुझी पारिथिबो आसो एठी कि देइछि ताको हमें फिलअप करिबा देखो एठी देइछि हैला एका सब किछि किछि पूरा घुसी मने भी रखि दबो हैला कोन देइछि देखो एठी ना 1 रो घन 1 2 रो घन 8 3 रो घन 27 4 रो घन 64 5 रो घन 125 ओके सेमिति आमे बाहर करिबा 6 रो घन कोन हबो ना 6 को आमे केथर गुणीबा ना 6 को आमे 3 थर गुणीबा ताने 6 को 3 थर गुणले केते आसीबो ना 216 7 को 3 थर गुणीबा सेमिति कोन आइबो 343 8 को सेमिति 3 थर गुणले कोन आइबो 512 9 को सेमिति 3 थर गुणले कोन आइबो 729 10 को 3 थर गुणने कौन हम ना 10 को 3 थर गुणने 1000 हम ओके केत हम 1000 ओके आगो पिला माने लिखि नब तापरे नेक्स्ट एपटर सेमिति 12 रो घन केते आसीबो ना 12 रो घन आइबो 1728 ओके तापर एठी 15 रो घन आसीबो केते ना 3375 हैला ताने 15 को 3 थर गुणने एति आइबो ओके तापरे 16 रो घन कौन हम 16 को 3 थर गुणिबो गुणने केते आइबो 4096 तापर 20 को 3 थर गुणने सेमते कोन आइबो ना 8000 आसीबो ओके बस ये गला वर्तमान तापर कोन देखिबा देखो एठी से कोन कहिछि पिला माने जेकोसी पूर्णवर्ग संख्यार शेष अंक 0 1 4 6 9 ही आसी पारिबो हला सेही पुली घन संख्यार शेष अंक कोन होई पारिबो से कहूछि नहीं अच्छा एठी पिला माने आमे जो टिके आगुरु तुमु देखैली जो आको पूर्णवर्ग संख्या सेमानक शेष अंक रे कोन थिबो शेष अंक रे मु तुमको देखे लेखैथिले किना शेष अंक रे कोन आसीबो शेष अंक रे तमरा आसीबो कोन 0 आसीबो 1 आसीबो 4 आसीबो 5 आइबो 6 आइबो आउ 9 आसीबो एवं ता सहित कोन जुग्म संख्यक जदि 0 आस्थिबो ताने से भी पूर्ण संख्या हेई परिबो माने 2टा किबा 4टा किबा 6टा 0 एई टाइप रो जदि आसीबो ओके बस सेही परि से कहिची घन संख्यार शेष रे कोन आसी परिबो जदि सेमती आमे बाहर करिबा गोटे घन संख्यार शेष अंक बा एकक स्थानीय अंक कौन आसी पारिबो ना सेटा भी लिखे दउची पिला माने से केते केते आसीबो ना तळु को लिखउची 1 आसी पारिबो सॉरी घन संख्या नहीं माने घन संख्यार शेष अंक रे कौन आसी पारिबो नहीं कौन आसी पारिबो ना 1 आसी पारिबो 2 आसी पारिबो 3 आसी पारिबो 4 आसी पारिबो नहीं आउ कौन आसी पारिबो 5 आसी पारिबो 6 आसी पारिबो 7 आसी पारिबो नहीं 7 आसी पारिबो आउ कौन 8 भी आसी पारिबो 9 भी आसी पारिबो एगा सब आसी पारिबो घन संख्यार शेष रे एगा सब आसी पारिबो ओके बस आउ एठी नहीं आउ कौन आउ कही तो भूली गनी आउ कौन जदि शेष रे कौन गोटे संख्यार शेष रे कौन 3टा शून्य थिबो माने अजुग्म संख्यक शून्य थिबो ताने से भी घन संख्या हे 3टा शून्य किबा 6टा शून्य किबा 9टा शून्य एबुला हैला अजुग्म संख्यक शून्य जदि थिबो ताने से भी घन संख्या आसी पारिबो हैला
ଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ 1729 ହାଡ଼ି ରାମାନୁଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ପରିଚିତ ମନେ ରଖିବ ହେଲା 1729 କ'ଣ ରାମାନୁଜ 1729 କ'ଣ ହାଡ଼ି ଆଉ ରାମାନୁଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ କ'ଣ କରିବ ନା ପକେଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଗ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ସେ କହିଲା ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଘନ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଓକେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଖ 1ର ତ ଘନ 1 ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖ 3 ଯୁକ୍ତ 5 କେତେ ଆସିବ 8 ତାହେଲେ 8 ମାନେ ଏଇଟା 2ର ଘନ ଓକେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ 3 ଆଉ 5 ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ତାହେଲେ ଆସିଲା କ'ଣ ମାନେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମିଶାଇଲେ ବାହାରିଲା 8 ତାହେଲେ ସିଏ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି 7 9 11 ମିଶାଇଲେ ଆସିଲା କେତେ 27 ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ 3ର ଘନ ନାହିଁ ସେମିତି ଏଗା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଭଲ କିନା ଓକେ ତାହେଲେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଘନମୂଳ ଓକେ ବର୍ଗମୂଳର ଚିହ୍ନ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଘନମୂଳ ମାନେ ତା କଡ଼ ଯଦି ହେଲେ 3 ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ଘନମୂଳ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 8ର ଘନମୂଳ କେତେ ଆସିବ ନା କାହାକୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 8 ନା 2କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 8 ହେବ ତାହେଲେ 8ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 2 ଓକେ ଠିକ୍ ସେମିତି 64ର ଘନମୂଳ ତାହେଲେ 4କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 64 ହେବ ତାହେଲେ 64ର ଘନମୂଳ 4 ବୁଝିହେଲା ଆଶା କରୁଥିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓକେ ଏଗା ସବୁ ସେମିତି ଦେଇଛି ତାପରେ ଏଗା ଦେଲା କ'ଣ କିଛି ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ ଏପଟେ ଦେଲା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକରଣ ହେଲା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଲା ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା 2 ଗୁଣନ 2 4 ତାମାନେ ଏଇ 4ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ହେଉଛି 2 ସେମିତି 6 ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 6କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ଗୁଣନ 3 ତାହେଲେ 6ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ 2 ଆଉ 3 ସେମିତି 15କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 3 5 15 ତାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ 3 ଆଉ 5 ତାମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେମିତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ତ ବାହାରୁଥିବ ଉତ୍ପାଦକ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଓକେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଘନ ସଂଖ୍ୟା 4ର କ୍ୟୁ କେତେ 64 ତାର ଆକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କେତେ 8ଟା 2କୁ ଗୁଣିଲେ 64 ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ 64ର କ'ଣ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ 2 ନାଇଁ ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଚାଲିବ ତାର କ'ଣ ଆଇଲା 6ର ଘନ 216 ତାହେଲେ 216ର ଯଦି ପଚାରିବ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ ଆଇବ 2 ଆଉ 3 କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ଆଉ 3 ଆସିବ ନାଇଁ ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଆକୁ ଦେଖ এইটা আসব ঘনমূল বাহার কর 64 64 ঘনমূল মানে কোণ আইব 4 কাইকি 4 গুণন 4 গুণন 4 নাই 4 গুণন 4 গুণন 4 তিনটা 4 গুণিলে কোণ আইব 64 আসব ওকে তাহলে আমি এটি পাইগলে কোণ 64 ঘনমূল 4 ক্লিयर आशा करते समस्त बुझी पार्थिव तापर 512 है 512 घनमूल सेमती कौन आइब 8 कहना 8 को 3 थर गुणने 512 हम सेमती 729 कौन हम 9 9 को 3 थर गुणने 729 ताले 729 घनमूल 9 क्लियर बस तापर देखो देला क्रमिक पार्थक्य बा सक्सेसिव डिफरेंस है क्रमिक पार्थक्य माने कौन देखो ये ना ये देखो सब
ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ନିଆଯିବ କ'ଣ ନା 1 4 9 16 25 36 ଏମିତି ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ନିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ବିୟୋଗ କରିବା 4 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 3 ତ ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5 ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା ତାପରେ 16 ରୁ 9 ଗଲେ 7 ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା 25 ରୁ 6 ଗଲେ 9 ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା 36 ରୁ 25 ଗଲେ କେତେ 11 ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା ନାଇଁ ବାସ୍ ତାପରେ ପୁଣି 5 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 2 ପୁଣି ଏଠି 7 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେବ 2 ପୁଣି 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2 ପୁଣି 11 ରୁ 9 ଗଲେ 2 ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରିଗଲା କ'ଣ ସବୁଥିରେ 2 2 2 2 ବାହାରିଗଲା ଭଲ ନାଇଁ ବାସ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ସେମିତି ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି କରିବା ସେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏତିକିରୁ ଏତିକି ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 7 କେତେ ଆସିବ 7 ଠିକ୍ ସେମିତି 27 ଯଦି ଆମେ 8 ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ 19 ନାଇଁ ବାସ୍ ତାପରେ ଯେମିତି ଉପଟା କଲେ ଏଟା ବି ସେମିତି କରିବ ଆଉ ହେଲା ଏ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଏରା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ଏଗା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା ଏଗା ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାରୋଟି ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଆକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏ ତ ପକାଇଦେବ ଟିକେ ଭଲକିନା ପଢ଼ିଦେବ ଏହାକୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଠ ଦେଇଛି ଅନୁଶୁଣି ହେଲା ଏଠି ଅନୁଶୁଣି ତ ଦେଇନାହିଁ ନିଜେ କରି ଦେଖ ସେଇଟା କରିବା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ 2700ର ଘନମୂଳ ତାହେଲେ 2700ର ଯଦି ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଗେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଜି 27 ଗୁଣନ 1000 ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ 1000 ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 27ର ଘନମୂଳ କେତେ ଆଇବ 3 କାହିଁକି 3 3 9 3 27 3 ସେମିତି 1000ରେ କ'ଣ ଆଇବ 10 ଆଇବ 1000ର ଘନମୂଳ 10 3ଟା 10କୁ ଗୁଣିଲେ 1000 ଆଇବ ତାମାନେ 3 ଆଉ 10କୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆଇବ 30 ହେଇଗଲା ନା 3 ହେଇଗଲା ବାସ୍ ତାହେଲେ 27000ର ଘନମୂଳ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 30 କ୍ଲିୟର ଇଏ ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏପଟ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘନମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିହେବ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323କୁ ଗଣନ କଲେ ବା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏହା କହିছে ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣିବା ଆଗେ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଆର ଉତ୍ପାଦକ ବାହାର କରିବା ତାହାନେ ଯାଇକି ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ଆର ଉତ୍ପାଦକ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବ ଉତ୍ପାଦକ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏମିତି 1323କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲସାଉ କାଢ଼ିବ ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଲସାଉ ବାହାର କରିକି କରିବ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ଖାଲି ଲେଖିଦେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ କ'ଣ ଆଇବ 3ଟା 3 ଆଇବ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଫେରେ ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଏମିତି ଆଇବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଲେଖିବା 3ର କ୍ୟୁ ଗୁଣନ 7ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖ ଇଏ ତ 3ଟା ହେଇଗଲା 3 ତାହେଲେ ଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି 2ଟା 7 ଇଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇନି ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 7 ଗୁଣିଲେ କି 3ଟା ହେବ ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ନା 7 ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିଦେବ 7 ଦ୍ୱାରା 1327କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କ୍ଲିୟର ଚାଲ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଦେଇଟି ତା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଦେଖ ଆଇରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଭୁଲ କହିଦେନି
ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କେମିତି ନା ଯେମିତି 1ର ଘନ କେତେ 1, ସେମିତି 3ର ଘନ କେତେ 27। କ'ଣ ଆସୁଛି 27ଟା କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ। ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ବା ଭୁଲ କହିଦେନି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଦେଇଛି। କ୍ଲିଅର ବାସ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏପରି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ। ସେ କହିଛି ଏପରି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ। ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ 1ର ଘନ ବାହାର କରିବ 1 ଆଇବ, 2ର ଘନ ବାହାର କରିନେ କେତେ ଆଇବ 8 ଆସିବ, ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ହେଇପାରିବ ନା କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା ଏପରି କୌଣସି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲା ବୋଧେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି 1728 ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା 12କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 1728 ହେବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଓହୋ ନା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ଏଠି ନାହିଁ ଲଗେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଘନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8। ଓକେ ଜାଣିପାରିଲ, ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେଲି। ଓକେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଘନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ନା 12କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ 1728 ହେବ। ଘନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି 8 ଅଛି, ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏ ଭୁଲ ହେଲା। ଥାର୍ଡ ଆଇ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଯଦି ବାହାର କରିବା ତା ଘନଟା ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା ଭୁଲ। କେମିତି? ଯଦି ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ହେଲା, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 10, ନାହିଁ ତାର ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଘନ ନେବା, ତାହେଲେ 10କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ 1000 ହେବ। ତାହେଲେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା? ଏଠି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କହିଥିଲା କେତେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣ ଦେଉ ନା, କାରଣରେ ଜାଗା ଏଇଗା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଦେବ ହେଲା, ଏହା ଭୁଲ ମାରିଲ। ତାପରେ କାରଣରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ଭାବୁଛି କାରଣ ହେଲା, ବାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା IV, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ତାର ଘନ ବାହାର କରିବା ଆମେ 7 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ହେବ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 99। ତାହେଲେ 99ର ଯଦି ଆମେ ଘନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? 99ର ଘନ ବାହାର କଲେ 970,299 ଏହା ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା? ଏଠି 6ଟା ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ 7ଟା ଅଙ୍କ ବି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ନାହିଁ ବାସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ ତାହେଲେ କାରଣରେ ତ ଜାଣିପାରିଲ, କାରଣ ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେଟାକ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କରିକି ଦେଖେଇଲି ଅଙ୍କଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କାରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଭି, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଏ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଘନ ମାନେ କ'ଣ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଘନ, ତା ମାନେ ଯେଉଁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା ସେଇ 3ଟା କ'ଣ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ହେବ, ନାହିଁ।
तेणु ठीक घन संख्या गुड़िकर अजुग्म संख्यक गुणनीयक थाए। ओके पिला माने सब खाता को उठेदब लिखिनब। तापर देखा 4 नंबर। 4 नंबर कौन देइछि मने कर हला 4 नंबर देइछि कौन देई 4 नंबर ना देख भिडियो छुआ घंटे ऊपर पार हो गला किसी असुविधा नहीं अलरेडी हम ना पार हो किंतु भल कि आम बुझा है कहीं फुल पूरा विषयटा पूरा दी फुल विषय जो अंक रही जहाँ सब गुटी गुटी कर दूसरी है से टाइम लगुच। 4 नंबर देखा 4 नंबर कौन देला ना मने कर 1331 गोटे पूर्ण घन संख्या 1331 गोटे कौन पूर्ण घन संख्या ताने से कही उत्पादक निर्णय न करी तुमे यार घनमूल कर आगुरी कौन करुला उत्पादक बाहर करुले तापर घनमूल बाहर करुले नहीं किंतु ये कौन कला उत्पादक बाहर करिवो नहीं किंतु सेमिति अनुमान करी घन संख्या लिखिबो। अच्छा अनुमान करी कौन लिखिले केबे ठीक होबो ना होबनी जहाँ पर लिखिदेव किंतु आर बिना कौन उत्पादक बाहर करिकी बिना उत्पादक आम किपरि आर घनमूल निर्णय करवा से आमको कौन दरकार पिला माने किछि मन रखा दरकार गोटे किसी जिनस मुझे जिनस गुड़ लिखे दूसरी तुम मैंने खातार लिखि नब है कौन ना लिखि नब ये कौन मु जहाँ लिखौची लिखि नब पिला मन है घन घन संख्या घन संख्या रो एकक स्थान एकक स्थान है घन संख्यार एकक स्थान आउ एपटे घन मूल उपले घन मूल संख्यार कौन स्थान स्थान ओके ये है एपट लिखिनी कौन घन संख्यार एकक स्थान एपट लिखिली घन मूल संख्यार एकक स्थान। अच्छा जदि एक गोटे संख्या हुए तार घनमूल संख्या केते घनमूल एकक स्थान अंक केते हम 1 ओके एटा टिके छोट करदवा न धरबनी 1 कौन आसीबो ना सही 1 आसीबो ओके। तापर जदि गोटे घन संख्यार एकक स्थानीय अंक 2 हुए ताने तार घनमूलर एकक स्थानीय अंक आसीबो केते ना 8। जदि गोटे संख्या 3 हुए ताने तार गोटे घनमूलर ना घन संख्यार एकक स्थानीय अंक 3 हुए तार घनमूलर केते आसीबो ना घनमूलर 7 आसीबो ओके। तापरे जदि गोटे घन संख्यार एकक स्थान अंक 4 हुए ताहले तार घनमूलर केते आसीबो घनमूलर एकक स्थानीय अंक 4 आसीबो। सेमिति जदि 5 निया गला घन संख्यार एकक स्थानीय अंक 5 हैला ताने तार घनमूलर एकक स्थानीय अंक से कोन आइबो सही 5 आसीबो हैला आउ 6 र भी सही 6 आसीबो ओके। आउ 7 रे आसीबो कोन 3 7 रे आसीबो 3 हैला 8 रे आसीबो 2 कोन आसीबो 8 रे आसीबो 2 हैला 8 रे आसीबो 2 आउ 9 रे आसीबो 9 हैला आउडे आसीबो 9 मु कहि देली 9 रे भी कोन आसीबो सही 9 आसीबो ओके 9 रे भी कोन आसीबो 9 आसीबो आकु लेखि नबो पिला माने क्लियर बस आसो से अनुसार या करिबा ताने केमिति करिबा देख पिला माने आगे मु 1300 घनमूल बाहर करछि कोन करिबा 1331 रो घनमूल बाहर करली हला केमिति होबो ना प्रथमे कौन करियो प्रथम सिंपल कथा है कौन करियो ना प्रथम 3टा जो अंक अच्छे माने एकक दशक शतक अंक है तार कौन हम से 3टा को कौन करियो पिला माने गोटे गार मारदेव है देख तापर एकक अंकटा केते अच्छी ना 1 अच्छी जदि एकक अंक 1 अच्छी ताहाले हला एडी गोटे देख एई जो 3टा को
लास्ट तीनटा अंक कौन कर गार मारिदेव है दे एकक अंक केते अच्छी ना एकक अंक हूँ एक ताने ये एकक अंक जदि एक हम ताने यहाँ हूँ कौन घन संख्या तार घनमूलटा केते आसो एकक अंकटा से एक आसो बास तापर आउ गोटे रहीगला किए तीनटा अंक तो आम पेयर करदे ता बाद आउ रहीगला एक ताने एक अच्छी तो नहीं ताने एक वर्गमूल केते हम से एक हम ताने 1331 वर्गमूल केते हम 11 बुझीगला बास तापर देखिबा 4913 4913 ठीक सेमिति लास्ट तीनटा अंक गार मारिदेले है गार मारिदेले ताने एकक अंकटा केते अच्छी एकक अंक केते अच्छी ना एकक अंक अच्छी 3 अच्छी माने तार घन संख्यार एकक अंक 3 अच्छी माने तार घनमूल एकक स्थानीय अंक केते लिखैथिनी ना 7 हम ओके अच्छा तापर तीनटा अंक पळेला आ लास्ट अंक किए रहिला 4 ताहाने 4 देखिबा ताहाने ए जो 4 टा अछि देखिबा कहार वर्गमूल 4 किंबा 4 ठु सान होउथबो हैला कहार वर्ग 4 किंबा 4 पाखापाखि होउथबो देखो 1 रो वर्ग 1 4 ठु सान तापर 2 रो वर्ग 4 ऑलरेडी ही 2 रो वर्ग 4 ही जाउची नहीं तारे 2 रो वर्ग 4 माने एडी लिखिबा 2 क्लियर ये गला 27 बुझी पालो नहीं पिला माने बुझी पालो नहीं बुझी पालो ना बुझी पालो नि रे आशा करथुमी पिला माने समस्त बुझी पारिथिबो ना एटा भूल हे गला छुआ 27 होबनी एटा ठीक भूल कहि देनी माने तार 4 ठु सान होउथबो हैला टिकेरी भूल कहि देनी हैला कोन कहि देनी एई जो 4 रहिला हैला तने कहा एई 4 टा रहिला कहार वर्ग 4 रु सान होउथबो 4 रु सान होउथबो ता माने तो 2 रो वर्ग 4 तानो सान हो नाही ताने 1 रो वर्ग हबो 1 रो वर्ग 1 हबो ताने 4 ठु सान ताने 1 हबो हैला भल ना बुझिबो टिक खाली मिस्टेक कर देथिनी तापर देखिबो लिखा हिज केते एडी ना 12167 एतिक आम घनमूल बाहर करवा ओके ताने केमी बाहर करवा लास्ट तीनटा को आम कौन करवा गार मारदबा तापर घन संख्यार एकक अंक किए अच्छी 7 ताने घन संख्यार एकक अंक 7 थिले ता घनमूल केते रहिबो 3 रहिबो केते रहिबो 3 रहिबो अच्छा तापर तीनटा अंक ए तीनटा अंक बात कर देला परे आ रहिला कोन आ रहिला 12 ताने ए 12 को आम एपर साइड रे लिखि देनी वर्तमान देखो ये जो 12 लिख कहार वर्ग 12 ठारू सान कहार वर्ग 12 ठारू सान 3 रो वर्ग 9 3 रो वर्ग 9 सॉरी मु पिला माने वर्ग कहूँ सब घन घन है मु भूल कहूँ सब वर्ग कहूँ है है वर्ग पिला माने एटा वर्ग होबनी घन होबो है मु भूल वर्ग कहि दउची है तापर कोन करबा ना रे 12 रहिला ताहाने ए जो 12टा है ताने कहार घन कले 12 ठु सान होतबो कहार घन कले 12 ठु सान किबा 12 होतबो कहार घन कले जदि आमे 2 रो घन करबा 2 रो घन कले केते आइबो 8 आसीबो 3 रो घन कले 3 रो घन कले 27 आइबो 12 ठु पार हे जाउची तने कोउठा हबो 8 आसीबो तने 8 माने तार केते लिखिले 2 तने 2 रो घन 12 किबा 12 ठु सान होउची ताने एठी लिखिबा केते ता नाम रे रहइबो 2 बुझियला बस तापर आउ गुटे रहिला केते ना 3200 ना 32768 एतिक आमे घन करवा ताने 768 एई तीनटार आगे फास्ट एकक अंक किए अच्छी 8 प्रधान बर्तमान देखा जदि गोटे घन संख्यार एकक अंक कौन हुए 8 हुए ताहने तार वर्गमूल एकक अंक के सॉरी घनमूल एकक अंक केते हबो 2 हबो नहीं घन संख्यार एकक अंक 8 अच्छी ताने तार घनमूल एकक अंक केते हबो ना 2 सब लिखे देनी से तापर बर्तमान रहा 32 ताने ये 32 टाक आम साइड लिखिदबा बर्तमान देखा कहार घन
32 କିମ୍ବା 32 ଠାରୁ ସାନ ହେଉଥିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ 3 ଦେଖିମି 3ର ଘନ କେତେ ହେଉଛି 27 32ରୁ ସାନ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିମି ଯଦି ମୁଁ 4ର ଘନ କେତେ ହେବ 64 32ରୁ ପାର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି 4ଟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ଏଇ 3 ହେବ। ତାହେଲେ 3ର ଘନ କେତେ 32 ଠାରୁ ସାନ ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେବ 3 ହେବ। ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିଅର। ଆଶା କରୁଥିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଘନମୂଳ କିମ୍ବା ବର୍ଗ କହିଦେଇଥିବି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା। ଏଇଟା ଘନ ଆଉ ଘନମୂଳ ହେଲା। ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି 5 ନମ୍ବର ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବା ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଯାହା ପଢ଼ିକି ହେଲେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି ତାପରେ ସରିଗଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କେଉଁଠି କେଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିବା ଯେମିତି ଘନବାଲା ଦେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଯେଗା ବର୍ଗବାଲା ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଆଗେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଘନବାଲାର ସୂତ୍ର ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଏହା ଲେଖିନେବ ସୂତ୍ର ଖାତାରେ ଉଠେଇ ନେବ ହେଲା। କ'ଣ ଯଦି ଏନ୍ କ୍ୟୁ ମାଇନାସ୍ ଏଟା କ୍ୟୁଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା 3 ଘାତ ଏନ୍ କ୍ୟୁ ମାଇନାସ୍ ତାପରେ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ 1ର କ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ନା ଏଟା 1 ପ୍ଲସ୍ 3n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନାସ୍ 1 ଯେତେବେଳେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏଇଟା ହେବ। ଓକେ ବାସ୍ ଆଉ ଯେ ଏଟାକ କ'ଣ ଆମର ବର୍ଗ ଦେଇଥିବ ହେଲା ସେଟା କେମିତି କରିବ ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି n ସ୍କୋୟାର ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଏଇ nଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉ n ମାଇନାସ୍ 1 ହେଉଛି ଏଇ ତଳଟା ଏପଟଟା ହେଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ n ସ୍କୋୟାର ମାଇନାସ୍ n ମାଇନାସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତଳ ଆଡ଼ିକି ଲେଖୁଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ହେଲା। ସେଠି ଦେଖିପାରିବନି ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି n ସ୍କୋୟାର ମାଇନାସ୍ n ମାଇନାସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ ତା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆସିବ ନା 2n ମାଇନାସ୍ 1 এইটা ହେଇପାରିବ ନଚେତ୍ କ'ଣ n ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନାସ୍ 1 এইটা ହେଇପାରିବ ଏକା କଥା। ଓକେ ସେଥିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଘନବାଲାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏବଂ ତାଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ଯଦି ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସୂତ୍ର ପକାଇ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଗ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏବଂ ତାଠାରୁ ସାନ ମାନେ ତାଠୁ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ବିୟୋଗଫଳ ଯଦି କହିଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ହେଲା। ବାସ୍ ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ ସୂତ୍ର ଖାତାକୁ ଉଠେଇଦେବ ହେଲା। ଆମେ ଆସ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଟା କରିବା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଇରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଆଇ ତଳକୁ ହେଲା ସମାନ ଦେଇକି ଲେଖିବି ଏଠି ହେଲା ହେଲା ଏଇଠି ସମାନ ଦେଇକି ଲେଖିଲି ଆଇରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ 1 ହେବ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା 3 ହେବ ଗୁଣନ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ 67 ହେବ ତାପରେ ଗୁଣନ ତାପରେ 66 এইটা ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣିଦେଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେବ ଆମ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା ଆକୁ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା ଏତିକି ତ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଗୁଣିକି ଏକ ସହିତ ମିଶାଇଦେବା ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା ତୁମର ଆସିଯିବ 1 3 2 6 7 ଆସିବ କେତେ 1 3 2 6 7 ହେଲା। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ପଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା ଫେର ଆରଟା କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରେ କ'ଣ ହେବ ସେମିତି 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ଗୁଣନ କ'ଣ ହେବ 43 ଗୁଣନ 42 ନାଇଁ ସେମିତି ଏ ତିନିଟାକୁ ଗୁଣିକି ଏକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ ନା ଆସିଯିବ କେତେ ନା 5419 ହେଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ସରିଲା
तापर आम कौन करवा थर्ड आई है थर्ड आई सेमती कौन करवा ना थर्ड आई सिंपल डायरेक्ट कौन करदेव 67 जुक्त 66 मिसेदेव ताने मिसेदेने केते आसीबो 67 ना 67 प्लस 66 मिसेदेने केते हबो 133 हो गला आंसर बुझीगला क्लियर बस तापर नेक्स्टा करवा नेक्स्टा कौन देइछि नेक्स्ट देइछि तापर 43 रो स्क्वायर माइनस 42 रो स्क्वायर सेटा केमती कौन करवा ना 43 जुक्त 42 रो स्क्वायर ताने कर देले कौन हबो एटा सॉरी सॉरी यस भूल कर देन छुआ 43 जुक्त 42 हबो हला 43 जुक्त 42 ताने केते हबो 85 बाहरिला आंसर बुझीगला चलो नेक्स्ट ता माने हमर पिला माने ए विषयटा सरी गला खाली एटा टिके आमे कोन सिखिले एटा टिके देखि दबा ओके अच्छा कोन देइछि ना कोनोसी संख्या को सही संख्या सहित गुणन कले प्राप्त गुणफल को मूल संख्यार वर्ग कहा जाए आगुर ऑलरेडी कहि सारलेनी हला स्वाभाविक संख्यार वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाए ऑलरेडी कहि सारछि तापर देखिबा कोन ना प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्यार शेष अंक बा एकक स्थानीय अंक 0 1 4 5 6 किंबा 9 होई थाए ओके वर्ग गुड़िकर शेष रे केवल जुग्म संख्यक 0 रही पारिबो ओके तापर देखिबा वर्गमूल हेउछि वर्गर विपरीत प्रक्रिया हला वर्गमूल हेउछि कोन ना वर्गर विपरीत प्रक्रिया को मन रखिबो हला प्रत्येक पूर्ण वर्गर दुईटी पूर्ण संख्या वर्गमूल थाए प्रत्येक पूर्ण वर्गर दुईटी पूर्ण संख्या वर्गमूल थाए ओके आउ वर्गमूल कौन कौनसी संख्या बा कौनसी संख्यार धनात्मक वर्गमूल को कौन एमती कौन वर्ग यही चिन्ह द्वारा कौन चिन्हित करा जाए नहीं माने यही टाइप रो सूचित करा जाए ओके तने एटी टिके देई नहीं एटी हला बस तापर आउ कोन देला ना संख्या को निज सहित 3 थर गुणन करबा द्वारा प्राप्त गुणफल को मूल संख्यार गुणफल कहा जाए सॉरी घनमूल कहा जाए जदि सही गोटे संख्या को निज सहित 3 थर गुणिबा द्वारा प्राप्त गुणफल को मूल संख्यार घनमूल कहा जाए ओके उदाहरण दे देला ऑलरेडी बुझे कि आसारची ना सही संख्या को 3 थर गुणी देले ता गुणफलटा कोन हबो घनमूल संख्या सॉरी घन संख्या हबो बस तापर देला गोटे पूर्ण वर्ग संख्यार मौलिक गुणनीयक गुड़ी को समान 2 भाग कराई पारिबो ताने गोटे पूर्ण वर्ग संख्या को जदि हमें तार मौलिक गुणनीयक हमें समान 2 भाग करि परिबा सेमिति गोटे पूर्ण घन संख्यार मौलिक गुणनीय गुड़ी को आम कौन समान 3 भाग विभक्त करि परिबा सेमिति घनमूल चिन्ह एटा नहीं बस ताना आज आमर पिला माने एठी सरी गला फटाफट पिला माने जो आम चैनल को नुआ करी आसथिबो चैनल को सब्सक्राइब करिवो पाखर थिबा घंटी बेल को दबाई दबो जहा फल आमर एई भला वीडियो अपलोड होबा खनी सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची पाइबो ओके ताने सांग साथी मानक वीडियो शेयर करिवो जहा फल कोन अष्टम श्रेणी रो तमरो जो एई 2026 मसियार जो नुआ पाठ बही चेंज हेजी से सब जिनिस समस्ते पढ़ी पारिबे हैला बस तना आज रखिबा बाय बाय।